भगवान कृष्ण को बंशी किए देइथिला। भगवान कृष्ण धरिथिबा बंशी रे एते मोहन शक्ति थिला जे समस्त गोपपुरर नारी मानंकु से आकर्षण करि आनुथिला कृष्णଙ୍କ निकटକୁ। कौन थिला से कथा एवं भगवान कृष्ण को किए देइथिला ए बंशीटी। तो दर्शक बंधु मु पवित्र स्वागत करुछि आजिर नुआ अध्याय को। दर्शक बंधु भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे एवं यही भली सुंदर सुंदर वीडियो देखिया पई गोटे सुंदर कमेंट टे करिवे। दर्शक बंधु भगवान कृष्ण को किए देइथिला बंशी एवं भगवान कृष्ण जो 16 सहस्र गोपनारी सहित रासलीला करथिले से गोपनारी सहित से कहीं रासलीला करथिले। तो आपण माने समस्ते रामायण पढ़ी शुणी मु खाली अल्प अल्प कही दूची। जेतेबेले त्रेतया जुगरे भगवान रामचंद्र ताकर पितृसत्य पालन करिबा पई वनवास जाइथिले सेतेबेले से जेतेबेले जंगल रे रहिथिले से जंगल रे जो मुनि ऋषि माने से भगवान रामचंद्रंकर रूप को देखि मोहित हो जाइथिले। से विधाता को प्रार्थना करथिले जे एई हमकु विधाता नारी कर दियंता कि आमे हमर स्वामी यही पुरुष जनक हो जाता कि से ऋषि माने से निजको स्त्री बोली मन करी से गछर बकल पिंधि बुलीथिले। से भगवान को प्रेम रे एते मोहित हो जाइथिले ताकर ऊपर। तो सेतबेले कहिथिले ऋषि माने जे विधाता हमकु करंता नारी स्वामी होते कि कोदंडधारी। तो सेतबेले भगवान रामचंद्र ताकर एही मनर भाषा को पढ़ी एवं बुझी से कही जे ए जन्म रे तो हो पार ना मु तृतीया जुगरे एक पत्नी व्रत पालन करुच्ची। तेणु माता माने सीता सहित सीता बिनु आउ क्या ग्रहण करी ना। तुमे जाओ तृतीया द्वापर जुगरे जेतेबेले मु कृष्ण अवतार नेबी मथुरापुर रे मु जन्म होई गोपपुर रे बढ़ी तुम से गोपरे जन्म होई थाओ मु तुम सहित रासलीला करी। तेणु भगवान कृष्ण तेणु से 16 सहस्र गोपनारी माने को सहित रासलीला करथिले। ताको जेहेतु तृतीया जुगरे वर प्रदान करथिले तेणु से द्वापर जुगरे से वरटी को भगवान कृष्ण पालन कले। एबे जानिबा कि भगवान कृष्ण को बंशी किए देइथिले एवं केमिति देइथिले बंशी। तो दर्शक बंधु भगवान कृष्ण सब से आपण माने समस्त जानिथिबे सी हेले गोपाल घरर पुଅ थिले। तेणु से प्रत्येक दिन गोगोष्ठ को जाती गाई चरेवा पर। तो दिनकर कथा भगवान कृष्ण तांकर समस्त सखांक सहित मिसी गाई चरिया पाई जाई थांती। तो ब्रह्मा चिंता कले जे आंकर गाईटी को मु लुचेई देवा देखिया तो ये सतर जे भगवान की नहीं परीक्षा करिवा पाई से भगवान कृष्णंकर बौला नाम को एक गाई को से लुचेई देले। तो भगवान कृष्ण मध्य बहुत खोजिले आ पाइले शेष निराश हो घर को फेरिले। जेतेबेले नंदराजा एवं माता यशोदा से देखिले जे बौला बोली जो गाईटी से गाईटी नहीं। से नंदराजा रागी जाई भगवान कृष्ण को कइया छाटरे पिटिले। तो भगवान कृष्ण रागी जाई गले सेठी तपस्या कले जे से देखिले जे तांको गाईटी को ब्रह्मदेव लुचेई देइछन्ति। तेणु पुणी थरे आसी
ମାତା ଯଶୋଦା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ପିଟିଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦିଲେ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁର ଥରହର ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନ୍ଦ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକରୁ ଯାଇ ପାତାଳକୁ ଗଲେ, ପାତାଳରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କେଉଁଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନ୍ଦଟା ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନବ ସମସ୍ତେ ଥରହର ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଈଟି ରଖିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଗାଈଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଦେବ ତଥାପି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ ମୋହନ ବଂଶୀ, ଯାହାର ନାମ, ଗୋଟିଏ ବଂଶୀଟିକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏହି ବଂଶୀରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ମୋହିବ। ଏ ମୋହନ ବଂଶୀର ଏତେ ମୋହିନୀ ଅଛି ଯେ ଏ ବଂଶୀ ସୁର ଯିଏ ବି ଶୁଣୁନା କାହିଁକି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ଆସିବ, ତମ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ତ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମୋହନ ବଂଶୀଟି ଅଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ବଂଶୀଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏଇଭଳି। ତ ଏଇଭଳି ପୁରାଣ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଅନେକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସେମିତି କଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟମୟ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ତ ଆମେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କି ଇଏ କରୁନୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲି, ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଭାରତର 100ରୁ 80% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ନମସ୍କାର।